الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hanya kepadanya lah kita menyembah, dan kepadanya juga kita meminta pertolongan, dan kepadanya juga kita meminta pertolongan, yaitu kita minta tolong agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di jalan yang lurus, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya bagi kita untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi apa-apa saja yang dilarangnya. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman mahiriyah, yang pada zaman itu keburukan merajalela. Tapi dengan datangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dulunya tidak ada yang namanya saling menghormati, tetapi dengan kehadiran beliau, sehingga beliau mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Sudah sepantasnya bagi kita memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan segala sunnah-sunnahnya, dan kita selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mendengarkan nasihat, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan dilihat siapa yang menyampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat adalah sudah diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Inilah yang akan kita bahas di hari Jumat yang berbahagia ini. Salat mungkin tidak asing lagi
di telinga kita, karena sholat adalah kewajiban kita sehari-hari. Tapi masih adakah di antara kita yang meninggalkan sholat? Mudah-mudahan kita yang berhadir di sini menjaga sholat kita 5 waktu, bahkan kita menambahnya dengan sholat sunat. Terkadang kita heran ketika wirid, orang berbondong-bondong datang untuk membacakan surah Yasin, membacakan surah Al-Ikhlas, membacakan Al-Ma'udzatain, Al-Falaq dan An-Nas, dan bertahlil, bertakhtim. Tapi kita lihat masjid sepi. Padahal wirid tidak ada diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wirid bisa sendiri-sendiri, tapi sholat berjamaah langsung diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita tidak sadar bahwasanya kita sedang lalai. Kita mendatangi undangannya manusia, tetapi undangan Allah Subhanahu wa taala tidak kita datangi. Hayya 'alas shalah. Ketika azan berkumandang, marilah salat. Hayya 'alal falah. Marilah kita menuju kemenangan. Kita masih asyik tidur-tiduran, masih asyik bekerja. Tapi kalau misalnya ada undangan pernikahan, ada undangan perwiritan, ada undangan rapat, maka kita tidak mau terlambat sedikit pun. Kenapa kita tidak mau terlambat? Karena kita akan malu dengan yang punya tuan rumah. Apakah kita malu kepada manusia, tapi kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kita sudah lelah, letih berwirid, letih mendatangi undangan saudara kita, tapi undangan Allah Subhanahu wa taala tidak kita datangi. Apakah pantas kita lebih mengagungkan manusia daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kita yang berhadir di sini sama-sama kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu daripada mengagungkan manusia. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengambil pelajaran, kita akan memaknai salat dan kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum salat, syaratnya adalah bersuci, berwudu. Kalau kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, hendaknya lah kita selalu mensucikan diri kita, baik secara batin, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Secara batin mensucikan hati, mensucikan pikiran. Secara zahiriah kita menjaga kebersihan, menjaga lingkungan kita agar tetap suci dan bersih. Kemudian setelah kita berwudu, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan berniat salat. Niatnya adalah lillahi ta'ala di ujungnya. Artinya apa? Kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan cuman niat kita lurus hanya dalam masjid, tetapi apapun yang kita lakukan di luar masjid haruslah lillahi ta'ala, haruslah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah berniat kita bertakbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jangan hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala di masjid. Jangan kita kira Allah hanya ada di masjid, di kantor Allah hilang, maka korupsi akan terus terjadi.
Jangan kita mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya ada di masjid, di pasar Allah hilang, maka kecurangan timbangan terus terjadi. Jangan mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya ada dalam masjid, sehingga di luaran sana masih banyak terjadi perzinahan, masih banyak terjadi perjudian, meminum khamar dan lain sebagainya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, haruslah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita bertakbir, diwajibkan kita untuk membaca surah Al-Fatihah 7 kali yang berulang-ulang. Artinya apa? Jangan hanya kita dalam masjid membaca Quran, di luar masjid tak pernah kita buka Al-Quran. Muslim yang baik adalah di masjid ia membaca Al-Quran, di luar masjid juga ia membaca Al-Quran. Jangan kita biarkan Al-Quran kita yang di rumah berdebu. Jangan kita biarkan Al-Quran kita yang di rumah dimakan rayap, dimakan tikus. Malu kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ditanyakan, sudah berapa banyak engkau membaca Al-Quran? Kemudian setelah kita membaca surah Al-Fatihah, kemudian kita membaca surah yang lainnya yang disunnahkan. Setelah itu kita ruku, Allahu Akbar, ruku. Apa yang dapat kita ambil filosofi dari ruku? Yaitu taat kepada manusia tidak harus seutuhnya, hanya setengah. Kenapa? Karena manusia kadang ada khilafnya, kadang ada salahnya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Kita tidak boleh taat terhadap perintah manusia yang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh taat kepada pemimpin yang memerintahkan untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seorang anak tidak boleh patuh sama orang tuanya jikalau orang tuanya memerintahkan yang tidak baik, tapi dengan cara menolaknya dengan baik. Ruku adalah rukun sholat. Jikalau kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita tidak boleh patuh seutuhnya kepada manusia, hanya setengah. Jikalau baik, lakukan. Jikalau buruk, tinggalkan. Kemudian setelah kita ruku, kemudian ada gerakan sujud. Nah, dari sujud ini dapat kita ambil filosofi bahwasanya kita harus taat seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita menghadap ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada yang tidak baik. Makanya sujud adalah kita buat menjadi gambaran bahwasanya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya harus kita patuhi, tidak ada komen. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian gerakan-gerakan dalam salat, kita tahiyat, dan di dalam tahiyat ini kita bersolawat. Artinya apa? Jangan cuman di masjid saja kita bersolawat, jangan hanya pas solat saja kita bersolawat. Di luar solat, di luar masjid pun kita harus tetap bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seterusnya
mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Apa yang dapat kita ambil dari makna salam? Assalamualaikum warahmatullah, yang artinya adalah keselamatan bagimu dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Artinya di dalam kehidupan kita sehari-hari, siapapun harus selamat dari tangan kita. Tidak boleh kita menyakiti orang lain. Jikalau ada saudara kita yang susah, jikalau ada tetangga kita yang kesulitan, maka ringankan tangan kita untuk membantunya. Maka ringankan langkah kaki kita untuk menolongnya. Jangan kita pikir kita hidup di dunia tidak perlu bantuan. Orang kaya dan orang miskin perlu bantuan. Orang kaya akan perlu bantuan anggotanya, dan orang miskin akan perlu sumbangan dari orang-orang yang berada. Jadi artinya kita saling membantu, saling melengkapi dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita tidak boleh hanya berpihak ke satu kubu saja. Makanya salam itu ke kanan dan ke kiri. Siapapun, baik itu orang yang beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam, harus tetap kita bantu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melarang itu kecuali kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengucapkan salam, kebiasaan kita sehabis salat adalah berzikir. Jangan cuma di masjid berzikirnya. Di luar masjid harus rajin berzikir. Jangan hanya ketika sholat berzikirnya. Di luar sholat pun harus tetap berzikir. Berzikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah berzikir, kebiasaan kita lagi adalah berdoa. Kadang kita hanya berdoa ketika sholat. Di luar sholat kita tak berdoa. Padahal dimanapun kita berdoa, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap mendengarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tetap mencatatnya sebagai amal ibadah. Diterima atau tidak diterima, dikabulkan atau tidak dikabulkan, yang pastinya sudah dicatat menjadi amal ibadah bagi kita. Jikalau tidak dikabulkan di dunia, maka pasti dikabulkan di akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita berdoa, kita ambil kesimpulan dari seluruh salat, dan laki-laki kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat berjamaah. Filosofi yang dapat kita ambil adalah berjamaah artinya bersatu. Umat Islam tak boleh terpecah belah. Umat Islam tak boleh main sendiri-sendiri. Harus sama-sama berjuang. Harus sama-sama bertarung. Apapun keburukan-keburukan yang terjadi di masyarakat, maka seluruh umat Islam harus ikut membantu. Tidak boleh ada yang cuek, apalagi tentang masalah-masalah agama. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat meresapi makna-makna salat yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jikalau hari ini di antara kita masih ada yang rajin meninggalkan salat, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salat awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah. Salat adalah yang pertama kali akan dihisab di akhirat. Jikalau salatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Tapi jikalau salatnya buruk, maka seluruh amalnya dicap buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل الله مني ومنكم تلاوته، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. فيا أيها الحاذرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد، وارض عنهم وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اجعلنا من أهل الصلاة، واجعل صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر. اللهم اختم أجلنا من الدنيا بحسن الخاتمة، ولا تختم أجلنا من الدنيا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. استقيموا الصفوف، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. صافوا السلام عليكم. صلي فرضا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلهنا أنت مولانا سبحان الله. 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 سبحان الله العلي العظيم وبحمده دائما قائما أبدا. الحمد لله. 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 الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر. 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 الله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا فإنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم. تقبل الله منكم. اللهم صل على محمد يا رب، صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب، صل عليه وسلم.